Sandar Churtangan Jiktinana Disgulhum Maratirba Consulta Tanderton Bichuji Chambipa Sambaranduba Tamchilinders Arielaicaton Ladon of Genercade Children Toda Makanamton Druakanji Janam Chizimper Tamchidicat Dakri Churtano to Aqualadana Lamaran Bochi, Dakushur Bamiadan Juni Quetin Chimburgoni Gizonte, Cofont Giding to Saldo Solo comes out Dorsim Garabukeres. Pamakara Jimba Nyakirga, Sozerno Tirtona Jatsaso, Quaterum Lama Namla Solvandi, Zaunam Zibi Janjun Chornita, Tujilon Tonyam Bim Tangava, and Nakchud Tambara Ribi Terjugin, Kurndi Chukar Tobel on Chineba, Jimmy de Godzilla Javla Solvandi. Keep shaking Kinandola, Gypsy, Jimmy de Godzilla, Turum to the Water Salon, Chinamkin, and Jurupa. Jimmy Dalampi, Javla, Solvan, Brabanjik, no one shoot to Jim Chiller, Drova Taran, Judubi, Telephonum Choro, and Jetset on the Honchin and Jurupa. Jimmy de Jalvim, Yakar Solvan, Shertar Jalvi, Chibo Javala, Monster to be one sugar Hawar, some pumps of Dingle around Julergun. Jimmy de Chuji, one Borosolvan, Toma Abdi, the Sunny Butona, Manchel Manrum, some Donzepa, Salam, the Chuji. Stamping me Javla Survan, Sam Chotelum Kurumon Jerembamala, Conumsan Churki Tomba, Honchinepa, Nardan to the Zoba, Limdillisel. We are meeting a common Borosurvan, Tonjid Gombi, Shenleva, Semlapo, Semiriton, Jinbi, Rangelaton. Ron Gombi Trutzder Patan. Hadrulatim of Shalba, Domuzara, one of the Shanchivich, where to Tambi Johnson and Sons of the Pie, Savlami, Javla, Solvanti, Scoson, Tuji, Shinji, Labdo, Solo, Tonjidur Gombas, Tober, Shinjilo, Rixelon, Kijan, Comments and Lapi, choose the comes a Chirkin. Rosi Tim Chotan Barnga, Gibson, or New Ditan Jalsa Quarta, the name, Choman around Soso, Chukareston, Tartu, Dorjin, Chansaram Gomes, the woman Chuji, Potrona, Tirsum Sergi, Kanji, Moni, Ransom Churka, Monsum, Tom Zedapa. Savlama Namla Solvan, Shertrazon, Yelno Tabaton, no Taranzenbi, Simni Trolvaton, Vardo, Salarongo, Hibar, Tirsum Dirsanamji, Tukji, Chendi, Rangi de Trolver, Shenji, Lo Namkatam, Yambi, Simchin Tamsiji, Tonto. Yonta Barazobi Sergi, Kövji, Kirnata Damba, Chabdo Dorjin Chachimbo, Compons Kitsin Danilla, Tobarfia. The Tobarfia is cheat, Zubachimbo, Honchin Yetik, Mundu Tree, Consola Mijalon, Zimdin Derni, Jernin Chabrici Bala, Tomar Laton of Arthur, Jonton, Tamaran Juton Town, Sumio Bali, Titombo, Laton, Sonia, Nibar, Jonton, Shabak. Camien, on y bat j'entends chez Patinilla, Tomoshi, Mundu, Tamanangur Mundu,
냠는 응우지 잘랑 니는 보이 쳤던 스며 발리 띠똥보리 띠똥보라 단줄니 브르카와다 세머스터 바당 쿠리니엄이 리짐지 타리페요 휘닌 담바당 주요 발리 띠똥보 ringata kontastan sinetana teranki kapsan chupa 휘닌 담바장 보티 kap지스 第一答案根本上是祈祷答案根本上是赐予一心相融之加持，愿尽虚空之极有形佛母寄生者的四生五智之金刚持的果位，为此大圆满隆起心地潜心引导文，普现上师言教。与前行备忘录相结合而做宣讲，此又分为初、首义、中、论义、后、解义分三。首义宣讲完毕，今年所选的是论义。论义又分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分，接近往生法分三。而今年所选的是第一。第一又分为下难难得、寿命无常、轮回过坏、业之因果、解脱利益和业之上师分六。而其中的前五者已宣讲完毕，今年所选的是第六，一直上师。对了，拉玛拉，东部，拉玛拉德巴当，瓦尔德拉玛拉丁巴当，他们二公孙拉巴当。삽진 남박슴 요는 능그 다티 동부 니테니 콘드탄스네 다나 심바 타마 공술 하바 전부 다 티캅지스 一指上师有分为首先观察上师，中间一指上师，最后修学上师这一行分三，而其中的前两者已宣讲完毕，而今天所选的是第三修学上师这一行。对了。공술 합바 그 값스 심바 공술 합바라 다 람미 투지지 공반 테닛 릉크 질라 림발라 회르나 다 몸마 메토크 chid l'imbartavaton, mon bac, chalon la, roulebartave, taquirna, womak, metok, chid limbicabs, metok, ta rib katotter tavla, not Martinez, metok, chid. Linneri. We tip zendrazka tarta runk lama laftim bikavs lama ki sko son tu la ten garba mahur nazka lami tuji gomband rung tal jilla te lintub goneris rung jilla mputab goneris we tip zendrazka lama argonsul habak kavs huirna ta kidi shonchip sanhwa tagdang shonchip sanhwa chumpala timbarta watan o panchin naro pa tilo pala timbarta watan o tarta ko na tarta jipsin milaripa gypsy marbala tombartauk qui dit contre son start rangina tartak lama laftim bikas tib jent argomshel alhab gonris 修学疑心，那么把上师的这个上师的迷会疑心要纳入自己的相续之前，就宣讲过，如同蜜蜂，这个吸取这个花的精华，或者说天鹅在水池当中游戏般的，而不交混这个水般的。比如说，那么这个蜜蜂在花丛当中吸取精华之时，它不会损害这个花色的。如此比喻般的，要修学上师的这个疑心，纳入这个自己的相续，就是要如此般的，就上师的生与义的一切功德，又要纳入此相续的。同样的，而修学上师之疑心，之前宣讲到了。
长地菩萨依止法身菩萨而修学他的一心，同样的，大智者那罗巴依止德罗巴而修学他的一心，同样的，至尊摩那热巴依止大依瑟玛尔巴修学他的一心般的，如是般自己也要如是而去奉行依止上师而修学上师这一心的。哦呀，这到大公学来哈，成都的南米各送土拉，人跟格瓦马库那子，南米各送土什的人个大尼泊的西尼，南米各送土什的大公巴西个那土鸡生了的人个吉拉。林巴拉公学来巴西那里。如此般去奉行的种子，就是修学上师的一心，就是与上师的身语意不相违。同样的，就是说以欢喜心把上师的身语意纳入之相续，如是去奉行，就称之为是修学上师的一心。哦呀，第到人的会呢，拉玛仁波切观真真迹，冲个艾利仁波切来听你。拉玛仁波切观真真迹，里我一得什么国什么的，冲个艾利兰比你，里我一什么的国什么的，冲个艾利兰像是些呢，这个尼泊的些，这个什么的马些，这个尼泊的些呢，他那冲个艾利仁波切迹。突击公巴，拉玛仁波切观真真兰普尼，对，中国艾利东拉玛仁波切南巴尼卡，突击的公巴，维尔米的日送的日子，为第到人的到拉米公学拉巴生的的得到拉人的日子。同样的，比如说喇嘛仁波切当安者一直传给阿人仁波切，那么一直只是把自己的身语意供养给常人阿人仁波切，不光是这样，就是说身语意诚实让这个上师欢喜，从来没有让上师不悦会实行过。如是最后就是说传给阿人仁波的迷融入喇嘛仁波的相续，最后就是迷一无二。那么此就称之为是修学上师之一心。哦，这。他第到人的公学来了，生都觉得他会拿南米突击节公比用的他们记得说明吉拉林巴拉得到公学来把生的意思。如此般的种子，就是说。修学上师之一心，就是上师相续迷一的，就是一切功德纳入弟子相续的，如此去做，就称之为修学上师之一心。会拿所有那里说，他会拿查个他古普人弄了，人们知道有把他们知道的啥那个本。第在的呢，都有的，但第到的都有个呢，第苗查在那里，为第现的这个那么查个古普到的人呐，那么突击用的有次他们知道呢，罗马个吉兰普个呢，罗马的会呢啥那个本到人那里是。为第到人的那么突击用的用是做把他们知道罗马个吉兰普的第到普不啦。西巴个塔皮拉西个呢，那么用啊啦，第用的啦那的，但是个那么突击节公巴啦，说巴西，这是那意思。如此般的也有如是的比喻的，比如说这个神塔，这个模型当中就是说这个泥塔去这个就是装入而做这个就是泥塔知识。那么这样就是说这个神塔模型中的这个图文如般的印在这个泥塔之上。那么这个泥塔的模型就是上师，而泥塔印在这个上面就如同这个弟子。那么修学上师一心知识，那么自然上师以相续的这些一切功德如般而修学这种方便，就称之为修学上师这一心。哦，这得到了他公学了喇叭生都觉得怎么样的意思？如此般的修学上师的一心，应该就是如是的。哦，这他南米他个个
다음 잡아 shum마가 라마 아나마나죠는 데블라미 그건 잡아서 다 어떤 딸군을 용군을 라미 송고 송의 철 shum마가 아나마나죠 어떤 딸 용군을 라미 특지 다 공바 질 짐바다 shum마가 질라 푸트변 론트변 तरतावत जुआला वाता तीर गोंशल लहापास तरताव लामी को सों तुक्की योंदन थामची रंग तरताव जिल्ला फुगुना लामी तुगो तन्नी मागजी नज तुग तुगजंत ते लामी तुगजी तीर गोंबा रंग जिल्ला ता फुनरिजना फुन मारिस ता लामी 투그 마즈 진트 랑글라미 지금 잡쇼드네 땀dab시나 다템 요원한테 지금 람모시네리스 데이터 마이너스 라미 툭지와 침보고 지스 전지트 다 깔치네 지스 zem바라 랑글리 나가 여도 섬지고니 라미 잡시 잡도도 줍데 라미 툭도 찾고지트 다 깔치네리스 比如说修学上师的身，那么身的这个行迹和行为，如般去模仿去学，那么学到纳入自己的相续，同样的语言的方式方法如何去宣讲的，同样也如般的去学。那么同样的以这密意功德也同样子尽力纳入相续，就是把这个密，就是说纳入，就是说融入之相续，如是去做的话，那么此就称之为修学上师之一，也就是上师大悲摄受，让上师欢喜，就是诚实上师让上师欢喜，就是大悲摄受以后，上师的密意功德融入相续，如是去做，就称之为是修学上师的一线。而没有上师，有没有大悲摄受，而就是不欢喜扰乱上师意，这上师的意当中，如是去修学的话，那么只能是模仿，无法称之为修学上师的一心。因此，之故要有上师，要大悲摄受，而且要欢喜要诚实上师，如是般而去上师的遗序，或者说遗行，或者说密意融入相续，那么此才能成为修学上师的一心。我是这道理是，但呢，这人个搞事搞，gypsum malaripa，说这个马巴罗扎拉，今年，argonshud habsil，他肯定muốn的，partiva son shetzaner，他这人个搞事，当然的nam malaripa。说这个马巴拉天比吃个罗吉的，公司还比吃个罗吉的，他们就马准人呢，的门头的带人下金子。今天所选的是马拉日巴尊者遗址这个南源的大仪式马尔巴。那么如何遗址修学他的遗行的宣讲了一部分，那么就是之前还没有宣讲完毕。那么今天继续宣讲，就是马拉日巴尊者如何遗址南源的马尔巴大仪式而修学他的遗行，继续接着再宣讲。哦的，他得到个什么？得到个搞事上，真容个米顿，全部连出个万几瓦等，多进吃多弄，这上帝叫万几瓦，你的搞事。看理解假设准备，我top的人呢，我这的代表，关键当上边可能在的，我这的，我这呢不，第二，接他们去马拉松呢，我们什么干呢？那车子把当，那才说上呀，才能等的钱呢，看理，是。Zonke, Mochten Chudurji, Wanjever Sonwe, Yemla Pagnorji, Ayuchimbo, Zigyopa, Agnene, Tia Wan, she wanted the Dapi, Ergaster Shambita, question on any one matum, one matum reason. 当时
张荣地区的梅登春波来求生老金刚的灌顶，多尼地区的车敦汪鄂求这个密集金刚的灌顶。他们两人来时，因为建房这一事情马上就要完成了，所以摩拉日巴就跑去希望得到灌顶。他坐在灌顶行列中，结果又遭到上司的责骂与痛打，并被从灌顶行列中赶了出来。当时摩拉日巴整个背上已是伤痕累累，3个窗口流出脓血，疼痛难忍。于是他仍然背上土气，继续修建房子。又有一次，荣地的沃登丘多来求西金刚的灌顶，当时师母将私房财产一颗大松耳石给了他，让他作为灌顶贡品。他又坐在灌顶行列中，结果也像上次一样挨了一顿痛打和责骂，依旧没有得到灌顶。他想，现在肯定不会得到法了。다들 거스 집스 말아리바라 단디 팀커 그토 찬즈 circon데 찌가 돈다나 아콩그 맵시송 데 마르발로자게 송 다티 야지다데 말아리바게 용 다선 그 디움 카르트 쯔비카스 다 멜라리바 그 다르타 특지제 somma 탐지지 데어도르 비용디 콘르코네 디 카르트 야르츠코너 미는 작단 대신 뒤에 멜라리바션 지스니 멜라리바션 뒤에 말발로자션 데다 안디면 도즈 긍치레와선 대선 나던 다 지게 달만도 데라서 바들다고 지게 특지 탐지지 다 비용 타네 된디 콩고타나 작다네 손 요, question 나가는데 콩고 특지 탐지지 주요 호의 대 철거 직선에 남아도 콩고 특제 담치 그 좌우 호지 콩고 손은 된디고는 린 쿼르크 다 지금 저거 니토네 말합시다데 도도롱 하르주 대형 하르주 자라는 도머르데 유적살디게 대처라노 또나 철게야라 나서 쓰던 초너리 손 꽈진다 담바 아나는데 다선 직관 중이네. 디 다소는 대집스 말아리바 그 스키팔라 다 도크르다 디바스디 가시 차다데 능그 다 repasó original garbaxig yara vede tendruide maçonnerie di taso tela te tasen que jipt malare bala te marbalo zag ta tasen narupa que telo partem tembicavs tandi kavapshat tamchiton son titatsun te chu tunjuji der kavapshada tunjuji hodana te kungunun ta cholante chu jisik naksar que shetcho son te mala melaripa que te tamdurna sig quarte sig son digue ta tsutsu zge tondigue yon melaripa que garva diabla mavde de garci sig de veson ti tatsu telanana te tasta охцорон мистон чембосин дүжид таксик амцуртун вонэсэ житэ аникак
marba lo za kamdan to na te dem chok wan jiwa ta kapsa te malari pa khung ko na ta japshi tundum khalle japshi junin ta wan de jina sona wan de tumna chiki som te dem chok wan ge tar te son da di ko question ta shangbe ta jiba de gna de te shira patan te tazo는 te malare ba ko wan matup chu matup lami shangbob na question na o timchul na gasi tamchi to na ma so tinan go na nagda changda tan na sa na so ba shon te tirta ko na ta sim du ke kanda de tan yis yinna na te malare ba ko 다 뭔가 다 지금 사르도소 체나 근데 잡고 사르도소 체나 가시 마그소노 체르마토스 때 뭔가는 때 사르도체가 체르다는데 뜬르 칼리 시엔레소 디캅세요 먹던 ndre zhong ngokton chudur se je chigdur je wan shwa shona yang da kung ge chigdur je me se wan de tom je na chi sam yam da dagmi ma tela ayi chimbo ze da 지금 먹고는 그거는 왜 침보도 요스 대 다음에 막에 춘데 제라 때라 와연데 야람 비담에서 완토나 지기 손데 이 침보시 요바티 아나데다 와연데 신네 잘때 다피카스 영나르타르데 샴베노 question ononde 대용 셔럽페데 데르탐도 나와 마톰 per terison 다 와 마톰스 디타조타 대 집진 전부 면하를 받아 큰 심을 두기 건데 니버트 땅고 침전에 잡시 침전에 단나 다와 마톰네 그 레디야크 섬 다지 참다다 가시 야르마르 존는데 숑고 섬다다 대잔데 참 레스 那么当时呢，就马尔巴一世就要求马尔巴建一幢这个四方形的9层楼，如果建好的话，那么自然不再摧毁。那么当时很爽快，马尔巴答应以后就开始去修建。那么修建之时，修建当中的话，那么自然就是说，在修建这个9层楼房之时，有3大遗子或者是他的儿子就是遗子，就是达曼多的游戏当中滚来一块大石头，那么他就顺手把这个石块就起地基，那么起地基以后就是起在这个就是楼房的地基当中了。那么最后就是马尔巴一世来看，就制作这个石块，问是这个石块从哪里来的，就说这个就是说有遗子或者是达玛多的他们在游戏当中滚来的，当时就呵斥说，就说我是让你自己去建房子，而没有让我的遗子们做你的仆人。马上把这个石块搬回去以后，当拆了从2层楼拆了以后再搬回去以后再搬回来给起地基。如是就是当时马兰巴答应了，又拆从2楼拆了以后把石头搬回去以后，最后又接在这个地基当中而修建之时，当时就在他的腰部就生了一个疮。那么此时马尔巴一世又来到他的这个面前，讲解了拿罗巴是如何医治这个迪罗巴而修的苦行。如果你能也如是般的修苦行的话，当然你能得到法的。那么马拉尔巴听到以后，继续就是说很爽快的答应，就是借你继续去修建。修建之时，那么自然就是他的背又生了第2个疮。那么在修建当中，当时就是说张龙地区的这个梅登春波和这个多尼地区的这个参登王爷就来求这个灌顶，就生了金刚的灌顶。当时马拉尔巴想应该坐在这个灌顶行列中，应该能得到灌顶。当他坐在这个灌顶行列当中之时，结果被这个上司责骂和痛打。那么不光是这样，就赶出了这个灌顶行列当中。当时马拉尔巴非常的悲伤。那么悲伤，因为当时就是说非常的悲伤难过。
因为被屠食而背上就已经伤痕累累，无法被屠食。那么最后就是屠食用在前面抱着继续去修建。那么修建之时，后来有一次又来了这个荣东地区的鄂顿丘多来求西金刚的灌顶。那么当时想能不能得到灌顶，当时他的师母把任何人不知道的私房钱一个大宋耳石给他，让他作为灌顶的贡品。那么他继续又坐在灌顶行列当中，结果跟上次一样的挨了一顿痛打和责骂。那么悲心难过之时，他想他如果在尘世再如何苦行，肯定是得不到法的。他的心中就一念做，就是要漂泊到异乡。他去不同的人的地方，他抢的他个是牛狗什么的，他宣传，他宣传这个老这个苦是啥这个啥家里的，他啥个啥家里老这，老看上的这边，苦比这是个jet ton吧，alors de plus ça, mais la répala, quand jet ton c'est dans le justice, ti jet ton dans biti c'était jet ton na, start d'un namter d'un ton estime sini, start d'un chusur ka shepa, ka shete, la mitson jumni, tout zamba shi de gu nyam, ka shepa d'un ton bi kafs, ta jit malare ba kungu tulan na ta. 님들이 맥 난조 많이서 괜찮 많이서 라미 초송 그 과도 줍대도 라미 툭선 봐서 시 고즈니 당나게 떴다 라미 초송 그 과도 줍대도 툭 라미 툭 툭지 zem바시 공시 구냠때 영 멜라르 바 치라 lokte 대영 라미 과춘다 샴베 코나나베 이체때 요켓 양야르선 손디 양 라미 와마손스 추마손스 과춘다나다 샹베 다도 노다데 튼르주 다쿵고마 다추 모마 모투그 섬 튼르 요티그 값스 데 임지 다다 마르알로자게 임지 라마 응오비 촌트 데 집트 말아리바데 ngaktansi odam ngma ne gomjang lami kwa ma chulba yondan chongzi chang chimando noso ta lama ngoktong ke chongte jitsu malare ba tongzi dana ta ngoktong ke na odam ngnas melare ba khorkon na gom jaz dana lami kwa ma chulna ke yondan chongzi chang na te jilla marchi na res。于是他就想肯定是得不到法了，于是他就漂泊异乡来到南苑地区。南苑就是拉萨的这个南边的这个南苑地区。当时就来到一夫家，就是请他念诵般若八千颂。那么当念诵这般若八千颂之时，当时在那里就是般若八千颂里，他就看到了长地菩萨的这个传记，就长地菩萨依着这个法身菩萨修持苦行的传记，以此为愿，他就想我不应该离开上师，应该让就是说。诚实上师让上师关心大悲深受，为求正法要坚持苦行，恭敬上师以教奉行，应该临时欢心而大悲摄受，不应该离开上师。如是作意以后，于是他又返回到原来的地方，回到上师那里后，仍然依旧如故一味的就是挨打受骂。正当他极度的伤心，就是感到绝望的时候，师母又派他到这个鄂顿上师前面去求法。鄂顿上师就传给他窍诀，他进行修持，但是因为没有得到上师的允许，所以为升起少许功德。就虽然到鄂顿上师前去求法，也给他传了窍诀，但是没有得到上师的允许之故，他的相续芝麻须的功德也未升起。tere lami kwabjin yan ngok javshipshete marbi chonde shembe nyinaksi chongchu jike chalta lama ngok badam chibala question jachira ganani shambibse chawa shonwe kungu tugon la nga lingam bu dudub chiwe rang dupi maat lama ngopata yim la nditsam ji wo jil shom dana chu moto per dug so pa konar dupi chimni khwar ga nyam
Steve Shippy, Lama Muk, Holdip Caps, Lama Marbayon, Tugirisian, Con Hoyonam, Dunduti, Tene Gisson, des Jaltabzambo Mombote, non raison. 后来遵照上司的吩咐，随俄敦上司一起到马尔巴上司前面。一日，在一次会供的行列中，上司严厉地呵斥了他和俄敦上司及师母，又狠狠地打了他们，并将穆拉热巴赶了出去。他心想，他所造恶孽的罪状如此的深重，不但自己受苦，还连累了俄顿上司及师母受这样的罪。看来现在实在是得不到正法，反而只有遭罪，还不如自杀好了。想到这里，他准备自尽，幸好被俄顿上司劝住。这时马尔巴上司怒气一消，将他们师徒两人唤到前面，从此真正开始搜索了他，并传授了许多的善妙的教诲。Tikas Lama Ngoba, Moko Shapship, Marbaloza Kumdant, Wang Zir Sons, Re Tsumchuk Jar de Sons, Tikas, Marbaloza question, no, Melarepa la question on Matsunas. Lama ngola na te question lama ngola question no matnes ke tasta yemla question no testa under na te shambe ono tanri de na ta jit malare ba khong ke ta thula gond de khon lingam bor dugjup chi vera dugna matnes ke lama ngokba ta yemla on de samje wojir de shung tata ta Chum Chumatopper, Dugnani, Takon, Duba, Kona Marto, Jagas, choose Chiga Mandukani, Tatira Kon Hanaga, some that the Kashitaris chief goes, and Chit of Shetty Caps, Lama Moko, and Tamas chips on the whole deep caps, Titatsun, Lama Marbag on a two general Jeja, Kon Hoyon, Dunduguti, Tin, Jesus, Zon that the Zelda Zombo Mombo, non risk. 那么后来呢，就是说，遵照鄂顿上司的吩咐，就是说，陈氏鄂顿上司一起到马尔巴上司面前去参加会供。那么此时的话，上司不光是呵斥了穆拉热巴，还呵斥了鄂顿上司，不光是呵斥了鄂顿上司，还呵斥了这个师母，又狠狠地打了他们。这样以后，当时马拉热巴心就想，他所造的罪孽是如此的沉重，不但自己受苦，而且连累了二等上司及师母也遭受如是的这个就是苦，如是的痛苦。看来这个法正法是得不到，反而造作罪孽，还不如自己自杀好了。就如是的意念，以后想自尽之时，那幸好被二等上司劝住。那么劝住就是没人自杀。此时马尔巴上司如期一笑，将师徒两人唤到前面以后，从此收拾了他，并传授了许多的这个教诲和教言。对。他第一个是空空参啦，对，没啦。ملاغدورجي نتسنى ملاغدورجي جانسنت حصول نريصن 那么此事就是说，给他取名为这个摩拉金刚床如是赐的名。对。دينشق وان كريتسي لا تكتاني جستن كرمون سمدتاني خصامتن لا بجاباغ دور جاباغ دور جي ستال نريسون تامسن تغنون نريسون 在森罗金刚灌顶之时，上司限量实现了62位本尊坛城。那么此时就赐他命名为这个小金刚。对。王道当他们记得文把光绪知道呢，刚是这部娘出来呢，这边确当他们个我就做把人，今年我们准备。Rjao ji pancho rinzan chini chi yo pa te tak tam chi yon to bi la margi yu khani tende chasung ko kwa ju dunne or gon ba yin mit te cher ba yin ne re
所有的灌顶与窍诀以满屏群析的方式，毫无保留地全盘传授给了他。摩拉热巴也是历经千辛万苦修持正法，终于获得了共同或殊胜的成就。印度藏地曾经出色的大智者、此名成就者，也都是一指真正的三界士，随即完完全全的一教奉行，最后以上师的一去成为无二无别。نزفش تامچلا لوبر مرتازا ويوجد زورزو ميبر جد جامبو غوني مارتنا زنجي تامو زم شيجان نيبا خند جنريسو 所以，我们对上司的一切行为举止，既不能视为颠倒，也万万不可怀有狡猾的心态，必须以正直的平心，老老实实的依止上司，否则仅仅所一句小小的妄语的罪，也是极其严重的。kurmebo didi chun chebi kas lama zhenbu chirji pepshongwe chom ji huisin se shang charwa la ngo chane mangtong wa taramzat shuzhu tsuba zhul chal njal ni shig pelwe daji shig mun charwa jiyang song mangtong lan shibe dima tagda shenang niga salan zhil haro zuba sol ni zhenbu ru shibe从前有一位大成就者的弟子收送了众多的眷属。一次，他正在传法之时，趟着上师以乞丐的形象来到他面前。他不好意思在大庭广众之中顶礼自己的上师，便装作没有看到。下午传法结束以后，他立即去拜见上师，恭敬顶礼。上师就问他刚才为什么不顶礼？他王样回答说：“我没有看见上师。”话刚出口，他的两颗眼珠顿时落地。后来他请求上师宽恕，并说了实话，蒙受上师加持后，他的眼睛才得以恢复。대전의 자그르지 뜻은 나보쇼 바양 쿠르망 보단치디 잠술 주르주니 쇼비 갑히 나이 라마 트토르 누연장 직등그 쇼는 쿠르탄론 술라수 나란 하버트 등년 버트 카르비 차르트 잠술 주 셴티 친에테 호젠통 라마라 소라타비 르무스 쇼ンデ 친직 발리 스타브켄 초등아질 친부집 람바인 니정 코르도노 수도 마드바인 마스톡 대덕그 소르줍시나 춘자와시 공화를 요바인소 리스 此外，印度大成就者核心大师有一次与众多眷属一去航船渡海时，他想，他的上司虽然是真正的成就者，但从实践的眷属受用等方面来说，还是我更胜一筹。刚刚升起这个念头，航船即刻沉入海中，在水中遇到极大的艰难时，马上祈祷上司，上司亲自将领接触了他的部位。上司说：“因你生起很大的傲慢心，所以得到这样的报应。实际上，我也是没有致力于寻求眷属或受用，否则，如果我将精力放在这上面的话，我成为与你同样的人，肯定不成问题。”데스터나 나르디비 산지 점에 주지 말로바시 솨바데덕 투지 장버 마니퍼 라리언 코르와 등르지 잠수 침본더타르 언더 타스티 바르텔리 몬 솨비 점니지 지위 침부 삼지 메체바데덕게요 투지즈비 일드 마지르티 잘점 잘비 Karvayam maso tarta sa jijistan ban tartuk nyuma nga dovi kap ndar me listin tsam topche margi ve agzawan basic techer nadar chagni lamo lowa khimit tanston tan chambasta kam ndar la margi ukhenin tambar namna tsammi be tuji niver konte rarang karvatan tsambi konzo me yazus shonni gomba sa jis jukjan zasho rajit batan tanti tablan kipi goni jisu zon yon tabi tambi chiji gorchuk nadurji mukshi tarwatan tamchin chimbi lamchuk manuru lamchuk nurwatan churwa mibar tombi na
돈도 생지 응우다 제벌 메제 랑을 생지 리전 라비 과전지 제마임비 디당 남바 탐치트 타바 점지 고니 라버드 템발람 bad구바이 노소 往昔出生了说不尽、说不清的佛陀，他们的大慈大悲已无法救度我们这些众生，知道现在人间遗留在轮回的大苦海中。昔日涌现了不可思议的成就者，高僧大德，可是我们也没有成为他们慈悲关照的对境，甚至连面见他们的缘分也没有。如今佛法已到了末期，在无着混流的这一时代，许多人虽然获得了人生，但只是随着不善业而转，不明取舍的道理，犹如无依无靠的盲人漂泊在空旷的荒野中一样。此时此刻，诸位上师、善知识、大德已无量，背心催念我们。他们相因所化众生各自不同的缘分，而以不同菩提伽罗的身相现于世间。本来他们安住于佛的迷意中，但是行为却随顺我等凡夫人。通过三巧方便色素，使我们取入殊胜正法之门，打开我们取舍的双眼。唯有错谬，唯有迷乱的知识，解脱偏执的僧道。实际上，上师的功德与诸佛无有差别，而且对我们来说，上师则已胜过诸佛的恩德予以救护。因此，我们应当随时随地以三种信心全力以赴的谨慎依止上师。是，他得到这个观念，他拉玛拉真实的观念呢，这样觉得你画出这么些个lama ten cirque caps subject to bad kidney temba jambuta shatsanrene di zon dina dan rang ko hwiti yi di ton de sem la vjagda range na ta jint lama la ten attajid ta kalchioris 那么依止上师应该如般去依止上师的华智仁波所宣的，就是说普贤上师言教当中的第6个科办依止善师、善知识依止上师已宣讲完毕。同样的，希望大众就是说翻阅此依止上师这个科办，铭记于心，在自己依止上师知识应该如般而去依止的。单班家庭上单的孙的这个词的，单班家庭们必须表里。làm chỗ nhị chẳng làm mình yang làm chân đặc 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 gì sinh xem chân mà ra chỉ chú chân để vào sinh chỉ lo xong ta đi lor tổ nam sẽ cũng có na xuân được chính chúng na xuân được chính tâm ra rì là tuần được yak the xuân được để nên được tham chỉ số lo lên na yak cái 那么接着是祈祷文：随于圣师，人心一心有；随乎圣道，人飘飞道中。我欲如我恶心主有情。正法调伏秩序起加持，如是做的祈祷。那么实验你心的每一个前后都有如是的祈祷文，那么把此等祈祷文背下来非常的好。기후 현인 담비 쳤대 탐문고 혼로서 대한초 공부도 다 탐문고 혼로인데 화주 좀 보지 공부 건설라마는 그 대한초도 셋찬리스 一致上师之引导众，就是共同前行圆满意。也就是说，华智仁波切所宣的，就是说共同前行，就是一圆满。在普贤上师演讲当中的共同前行圆满讲完。哦呀，大体咱们这个当然确实对你参照见识。今天的法就讲到此。哦呀。Sunam de tamchida zigba ni de tomni ni bi janama pamchi jiga nanchi valava chuba chubin sole doa julvara go Oh